सदा प्रभु को नाम गौरव हो। प्रभु अनुग्रह कले एक प्रभु को मु धन्यवाद दिए तथा आम परिवार तरफ समस्त को हापी हापी क्रिसमस। आ मो समय को विलंब करने चाहे आज मोर प्रसंग होची तुम्ह मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती। तुम्ह मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती। लोकलिखित सुसमाचार तार तार 2 अध्यायर तार 11 पद। कारण आज दाऊदଙ୍କ नगर तुम्ह मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती से ख्रीष्ट प्रभु। मोर प्रिय माने त्राणकर्ता बोलकर कहले जे कि आओ परित्राण करि पारंती, जे कि पापरु मुक्ति करि पारंती, जे कि परित्राण देवार जार अधिकार अछि ताहाकु कहा जे त्राणकर्ता। एणु करी आओ प्रभु जीशु को जन्म न हेबा पूर्व तांको त्राणकर्ता बोली नाम घोषणा करागला। से त्राणकर्ता अटंती, से जगतर त्राणकर्ता अटंती। एणु करी तांको त्राणकर्ता बोली कहगला। मोर प्रिय माने एणु करी अनेक ऋषिमुनि अनेक बाल्मीक माने आ परित्राण पाइबा निमंते से माने तपस्या कले, घोर तपस्या कले। अनेक आ ऋषिमुनि माने किए तो पहाड़ रे, किए तो नदी तट रे, किए तो गछमूल रे, किए तो निर्जन स्थान रे, किए तो अनेक मोर प्रिय माने मरुभूमि मध्य जाई कि तपस्या कले, किंतु केही हेले परित्राण पाई पारिले नहीं। कारण मोर प्रिय माने लेखा जाए प्रेरित पुस्तक रे तार 4 तार 12 पद लेखा जाए ताहांको छणा काहाठारे परित्राण नाही। आकाश स्थले मनुष्य मान को मध्यरे कौनसी नाम दिया जाए नहीं। मोर प्रिय माने लेखा जाए आमे देखिलु जे ताहांको छणा काहाठारे परित्राण नाही। मोर प्रिय माने एणु करी सही नाम रे ही जीशु नाम रे परित्राण, सही जीशु नाम रे ही मुक्ति अछि। आमे हमर धर्म कर्म द्वारा आमर कौनसी प्रकार तपस्या सिद्धि साधन द्वारा आमे परित्राण लाभ करि पारिबा नाही, आमे हासिल करि पारिबा नाही। मोर प्रिय माने परित्राण धर्म कर्म रे मिले नहीं। परित्राण इठी लेखा जाए मोर प्रिय माने स्पष्ट भाव रे लेखा अछि। ताहा एफिसियो पुस्तक रे लेखा अछि। आपण मानक निकट रे से विषय को म रखिबा पई चाहे। लेखा जाए एफिसियो तार 2 तार 8 पदरे लेखा जाए कारण अनुग्रह विश्वास द्वारा तुम माने परित्राण पाइछ, ताहा तुम मानक निज ठारू होई नाही, ताहा ईश्वरक दान क्रियाकर्मर नुहे जेपरि केही दर्प न करू। मोर प्रिय माने ताहा तुम्हर निज ठारू होई नाही, ताहा ईश्वरक दान बरी लेखा जाए। परित्राण सदा प्रभु को दत्त अधिकार बोल लेखा जाए। आमे जदि देखिबा मोर प्रिय माने गीत संहिता तार 3 अध्यायर 8 पदरे लेखा जाए परित्राण सदा प्रभुंकर अधिकार। मोर प्रिय माने एही परित्राण मोर प्रिय माने जगत रे केही भी दे पारिबे नाही, केही भी नुहे। एणु करी ताहांको छणा काहाठारे परित्राण नाही बोली आकाश स्थले मनुष्य मान को मध्यरे कौनसी नाम दिया जाए। मोर प्रिय मान एणु करी से जीशु नाम रे ही परित्राण अछि, जीशु नाम रे ही मुक्ति अछि। एणु तांकु जन्म पूर्वरु एई नाम को घोषणा करा गला जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट होचंती जगतर त्राणकर्ता। एणु करी मोर प्रिय माने देखिबा माथियो तार 1 अध्यायर तार 21 पदरे लेखा जाए। एठी एठी गोटे विषय लेखा अछि तार 21 पद लेखा अछि से पुत्र प्रसव करिवे तुम्बे ताहांको नाम जीशु देव, कारण से अपना लोकंकु से मानक समस्त पापरु परित्राण करिवे। मोर प्रिय माने प्रभु जीशु को से जगतर त्राणकर्ता रूपरे, कारण जगत रे मोर प्रिय माने सबु किछि समस्ते दे पारुथिले समस्ते, किंतु परित्राण केही भी दे पारु नथिले। जेमिति प्रभु जीशु को शैतान कहला मते प्रणाम कर, मु तोते समस्त ऐश्वर्य देवी। मोर प्रिय माने
आदम हवांको ठारू शैतान जगत पतित होता मोर प्रिय मैंने शैतान सबकि दे पार्थिला समस्त को किंतु परित्राण दे पारुन कारण परित्राण सदाप्रभुंकर अधिकार आउ से परित्राण ताहांकर पुत्र को से त्राणकर्ता रूप से पठाइले आउ लेखा जाए जहन पुस्तक लेखा अच्छी मोर प्रिय माने कौन बोल लेखा अच्छी आपण मानू आउ निकट विषय को मु रखापी चाहे जे ताहांकर विश्वास करे से विचारित न होई आउ जे विश्वास करे नहीं से विचारित हो सारिलानी कारण से ईश्वर अद्वितीय पुत्र नाम विश्वास करे नहीं सॉरी जहन तार 3 तार 17 पद जेणु जगतर विचार करने निमंते ईश्वर अपना पुत्र को प्रेरण न करी जगत जेपरी ताहांको द्वारा परित्राण प्राप्त हुए एथिपाई ताहांको प्रेरण कले जहन तार 3:17 पदर आम देखुछु एथिपाई से प्रेरण कले जगत जेपरी विचारित न हुए आ जगत जेपरी ताहांको पुत्रंको द्वारा ताहांको पुत्रंको विश्वास करिकी जेपरी ए पापी जेपरी परित्राण पाइबो एडु करी मोर प्रिय माने एठी लेखा जाए कारण से अपना लोक मानू से मानकर समस्त पापर परित्राण करेंगे एणुक मोर पर माने पापर परित्राण करने जगत कहीं भी जन्म ही नथिले एणुक मोर प्रिय माने से प्रभु जीशु ए जगत रे मोर प्रिय माने पापी को उद्धार करने निमंते पापीर आ मुक्ति निमंते पापीर परित्राण निमंते मोर प्रिय माने जगत रे 2000 वर्ष पूर्वे मोर प्रिय माने से बेथलीम नगर रे मोर प्रिय माने प्रभु जीशु जन्म ग्रहण कले मोर प्रिय माने आउ मोर प्रिय माने आमे देखुछु जे अब्राहम को ठारू मोर प्रिय माने आमे आ जीशुंकर टिके जन्म पर्वर आमे किछि विषय आमे आलोचना करिबा जे प्रभु जीशुंकर इंदी वंश कोटा थिला आ जोसेफंकर वंश कोटा थिला मरियम इंदी को वंशर थिले ए विषय ऊपर आमे किछि आलोचना करिबा मोर प्रिय माने जेहेतु आमे क्रिसमस विषय आलोचना करूछु जीशुंकर जन्म विषय आलोचना करूछु मोर प्रिय माने अब्राहम को ठारू दाऊदंको पर्यंत 14 पुरुष आमे जदि देखिबा आउ माथ्य तार 1 पर्वर तार 17 पदरे लेखा जाए मोर प्रिय माने आउ तापरे आउ अब्राहम को ठारू दाऊदंको पर्यंत 14 पुरुष आ दाऊदंको ठारू जीशु ख्रीष्टंको पर्यंत 14 पुरुष मोर प्रिय माने आउ प्रभु जीशु मोर प्रिय माने आउ से दाऊदंको वंश अटंती एणुक कहा जाए प्रकाशित वाक्य लिखा जाए तार 5 पदर लिखा जाए मोर प्रिय माने आठी गोटे विषय अच्छी जेपरी आपण माने बुझी पारिबे बोले मु आपण मानको मध्य रे ए विषय को पुनर्बार मु रखी चली से प्राचीन मान मध्य जड़े मते कहले रदन कर ना देख जे जिहुदा वंशजात सिंह सिंह ओ दाऊदंको मूल से पुस्तकर आउ सप्त मुद्रा भांगी ताहा फिटाइबा निमंते विजयी होइछंती मोर प्रिय माने से दाऊदंकर मूल दाऊदंकर वंशज से मोर प्रिय माने आउ परमेश्वर को नामर गौरव हो परमेश्वर को नामर महिमा हो मोर प्रिय माने आउ एणु करी से दाऊदंको वंशर जोसेफ थिले आमे जदि देखिबा आउ ताहा लुकलिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय तार तार 1 अध्याय तार 4 पदरे लिखा जाए पुणी जोसेफ मध्य नाम लेखाइबा निमंते मरियम को सहित गालीलीर नाजरित नगर को जिहुदा प्रदेशर बेथलीम नामक दाऊदंको नगर को गले कारण से दाऊदंको वंश और गोष्ठीर लोक थिले किए जोसेफ से को गोष्ठीर लोक थिले को वंश लोक थिले दाऊदंको वंशर लोक थिले से जने खांटी जिहुदी थिले आ जोसेफ से जने साधु लोक थिले आ जोसेफ मरियम को सहित तांकर विवाह निर्बंध होइतिला मोर प्रिय माने तांको सहित एंगेजमेंट बा तांको सहित वाग्दान हितिला आ से जने साधु लोक थिले आ मरियम मध्ये गोटे प्रार्थनाकारी नारी थिले
गोटे गोटे प्रभु भक्ति गोटे 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 ईश्वर परायणता गोटे नारी थिले गोटे प्रभु कोठारे तांकर घनिष्ठ रिलेशन थिला मोर प्रिय माने आउ जोसेफ मरियम को विवाह करने निमंते ताहां आउ मरियम को ठारे से निर्बंध करथिले मोर प्रिय माने आउ सही समय मोर प्रिय माने आउ स्वर्गर गोटे दूत नाजरित नगर रे आउ मरियम होचंती नाजरित आउ नाजरित ग्रामर से कन्या थिले जोसेफ थिले बेथलीम नगरर जणे आउ धार्मिक साधु थिले मोर प्रिय माने एणु करी प्रभु को नामर गौरव मोर प्रिय माने आउ जेते बेले विवाह निर्बंध सरिला परे आउ अनेक समय तो आउ के निर्बंध हैला परे कोन करंती सांगे सांगे भी मैरिज करंती आउ के कोन निर्बंध हैला परे अनेक आउ टिके आउ डिस्टेंस टिके रखंती गुटे वर्ष कि 2 वर्ष कि 3 कि 4 वर्ष भी आउ के रखी दियंती आउ एंगेजमेंट आउ हैला परे आउ ताहा गुटे एंदी प्रमाणित हो जाय जे अमको लोक से झियो को विवाह हेबो ताहा गुटे प्रमाण रहे जे आउ से झियो को अन्य लोक आउ केही देखि आसीबे नाही आउ एमिति तो आमे जदि आमे आउ इनि कोनोसी झियो को देखि जिबा आउ जदि आसीथिबा तार आरो दिन बे कि गुटे देखि आसीबो से मते से झियो को देखि कि जिवो सेथि निमंते मोर प्रिय माने आउ जोसेफ कोन करथिले आउ से पसंद जेहेतु करुथिले मरियम को ताहाकु विवाह हेबा पई से चाहुथिले से गुटे आत्मिक झियो थिले से गुटे प्रभु भक्ति झियो थिले एणु करी ताहाकु पसंद कला एणु करी ताहाकु विवाह हेबा निमंते से वाग्दान करथिला एणु करी आउ तो आ जेते बेले आ निर्बंध सरिला परे गुटे दिन परमेश्वर कोन कले मोर प्रिय माने आउ तांकर पुत्र को 2000 वर्ष पूर्व जगत को पठेबा पूर्वरु आ गाब्रिएल दूत को से प्रेरण कले आ गाब्रिएल दूत नाजरित आ नगरर मरियम को निकटरे से प्रेरित हेले आ मरियम को निकटर जेते बेले आसिले आ से कोन बोली कहउछंती एठी आमे देखुछु आ ताहा आ लुकलिखित सुसमाचार आमे देखुछु जे स्थान अति सुंदर भावरे से दूत आ कहउछंती कोन बोली ताहा आ लुकलिखित सुसमाचार तार 1 पर्व तार 28 पद लिखा जाए आगो अनुग्रह पात्री तुम्भर मंगल हेउ प्रभु तुम्भर सहवर्ती मोर प्रिय माने लुकलिखित सुसमाचार तार 1 अध्याय तार 28 पदरु ताहा आमे देखिबा ताहा 35 पर्यंत अच्छी आठी ए प्रकार लिखा जाए मोर प्रिय माने जेते बेले ए विषय से कहउचंती हे अनुग्रह पात्री अनुग्रह बोलकर कहले मोर प्रिय न भी अनुग्रह पाइले जेते बेले से अनुग्रह पाइले से धार्मिक बोली गणित हेले जल प्लावनरु 8 प्राणी तांकर सपरिवार रक्षा पाइले अनुग्रह जो माने पांती से माने प्रभु ठार परित्राण पांती मोर प्रिय माने एणु करी जेते बेले मोर प्रिय माने से दूत से नाजरित नगर रे नाजरित नगर मरियम को निकट को से प्रेरित हेले ये विषय कहते हे आगो अनुग्रहर पात्री प्रभु तुम्भर सहवर्ती होंतु आ तुम्भर मंगल हेउ मोर प्रिय माने से समय मोर प्रिय माने जेते बेले से सबु विषय सुनिले मोर प्रिय माने सबु विषय जेते बेले से सुनिले मोर प्रिय माने से आश्चर्य हेले मोर प्रिय माने से आश्चर्य हेले कौन आश्चर्य हेले मोर प्रिय माने लिखा जाए किंतु से यही वाक्य रे अतिशय उद्विग्न होई एहा की प्रकार संभाषण बोली मनरे आंदोलन करने को लगिले मोर प्रिय माने
ସେଥିରେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଗ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ବିଷ କହିଲା ପରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ସେ ଦୂତଙ୍କୁ, ସେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଲୁକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 34 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ହେବ? ମୁଁ ତ ପୁରୁଷକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୋର କେବଳ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି, ମୁଁ ତ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ କୁଆରୀ ଝିଅ, ମୁଁ କେମିତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବି? ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭକୁ ଆବରିବ, ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ଆଉ ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେ ସାଧାରଣ ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ଏଣୁକରି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂତ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି, ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି? ଦୂତଙ୍କ ମୁଖରୁ ପହିଲା ବାହାରୁଛି, ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେଇ ନାମ ଆଉ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ନାଁ ରଖିଦେଉଛୁ, ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଦୂତ ଆଉ ସେ ଆଉ ଘୋଷଣା କଲେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଆଉ ନାମ ଦେବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। କାରଣ ସେହି ଗାବ୍ରିଏଲ ଯେମିତି ଦୂତ ଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂତ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ମରିୟମ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ଶୁଣିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଅବତରଣ କରିବେ ଓ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ, ଏଣୁ ଯେ ଜାତ ହେବେ ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେ କ'ଣ ହେବେ? ସେ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ। ସେ ମରିୟମର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ଯୋସେଫର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାର ଏକ ପର୍ବର ତାର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବର 13 ପଦରେ, ସେମାନେ ରକ୍ତରୁ, ଶରୀରର ଇଚ୍ଛାରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ମରିୟମ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ମରିୟମ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମରିୟମଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଆବରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଗର୍ଭରେ ସେ ଶିଶୁକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ରକ୍ତରୁ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛା ଆଉ ରକ୍ତ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ସେ ଯୋସେଫ ଆଉ ମରିୟମର ରକ୍ତରୁ ନୁହେଁ। ସେ ତ ବିବାହ ହେଇନଥିଲେ, ସହବାସ କରିନଥିଲେ। ବିବାହ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏ ବିଷୟ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନ, ଠିକରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ, ଗୋଟେ ଭାଇ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ,
आउ हेले जीशुंकु गुटे दिन रे से जन्म कले ना जेमिति आजिकल डेलीवरी माँ मैंने अच्छी से माने गर्भरे 9 मास रखिकी निज संतान को प्रसव कर सेमिति आ प्रभु जीशु को प्रसव कले कि हाँ लेखा जाए मोर प्रिय माने आमे वाक्य को हमको जानबा पाई पड़िबो। फिलिपियो पुस्तक रे लेखा जाए एठी ए प्रकार लेखा अछि फिलिपियो तार 2 अध्याय तार 6 पद रे अब यही वाक्य को जब पढ़ा ताहले आमे ठीक रे बुझी पारिबा। फिलिपियो तार 2 अध्याय 6 पद से ईश्वर रूपी हेले हैं ईश्वर सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरी रखिबार विषय मने कले नाही किंतु मनुष्य सदृश्य होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य कले। मोर प्रिय माने से ईश्वर रूपी हे निज को ईश्वर बोली धरी रखिबा निज पाई मने कले नाही अर्थात से जदि गुटे दिन जन्म ही थांते ताहले ईश्वर बोली से निज को प्रमाणित करुछंती। एड़ी करी मोर प्रिय माने मरियम को गर्भरे आमे जेमिति साधारण मनुष्य जेमिति 9 मास रही कि आमे जन्म होचु के तो 9 मास रे के तो 8 मास रे के तो 10 मास रे सही प्रकार मोर प्रिय माने मरियम मध्य प्रभु जीशु को सही 9 मास पेटर रखिथिले तापरे मोर प्रिय माने प्रभु जीशु से जन्म प्रभु जीशु को से प्रसव करिसंती जेते बेले मोर प्रिय माने ए प्रकार नाजरित गालिलियो जिहुदा प्रदेश रे ए प्रकार लोक मानकर संख्या बढ़िबा को लागिला तो से समय काईसरंक अगस्टंक द्वारा गोटे ए विषय गोटे घोषणा करा गला समस्त साम्राज्यवासी निकट रे ए विषय घोषणा करा गला जे से माने निज निजर नगर को आसिकी से माने नामकरण करंतु से समय मरियम गर्भवती थिले मोर प्रिय माने आहुरी आमे देखुछु मोर प्रिय माने से एड़ी करी लेखा जाए तुम मान को निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती। मोर प्रिय माने से त्राणकर्ता साधारण त्राणकर्ता नथिले एड़ी करी से समय मोर प्रिय माने जेते बेले से अगस्टंक द्वारा ए विषय घोषणा करा गला समस्त नगर रे यह घोषणा करा गला समस्ते निज निजर पुओ झियो निज निजर स्त्री पिला को धरिकी समस्ते नाम लेखेबा पाई बेथलेम नगर को आसिले। मोर प्रिय माने से समय मोर प्रिय माने जोसेफंकर कहानी गोटे थिला कौन थिला हेले जेते बेले से पवित्र आत्मा को द्वारा जेते बेले से गर्भधारण करिसंती से समय मोर प्रिय माने जोसेफ से सुनिबा को पाइली किंतु से जने साधु लोक थिले ताहांको दृष्टि रे ए विषय गोटे मंद किंतु मोर प्रिय माने से कहार अनिष्ट करिबा लोक नथिले कि से कहा को दुख देवा लोक नथिले कि कहार इज्जत को तले पकेबा लोक नथिले। मोर प्रिय माने आमे जदि देखिबा माथ्यू पुस्तक रे एटी सुंदर विषय गोटे वर्णित अछि किंतु एहा एथि माथ्यू तार 1 रो तार 19 पद लेखा एथिरे तांको स्वामी जोसेफ धार्मिक थिबारु 18 पदर पढ़िले आमे जानिबा 18 पदरु जीशु ख्रीष्टंक जन्म एही प्रकार हैला ताहांको माता मरियम कर जोसेफंक सहित विवाह निर्बंध हैला परे ताहांको सहवास पूर्वे से पवित्र आत्मा को कर्तृक गर्भवती होई अछंती बोली जणा पड़िला। एथिरे तांको स्वामी जोसेफ धार्मिक थिबारु एवं तांको प्रकाश रे निंदार पात्र करिबा को इच्छा न करिबारु गोपन तांको परित्याग करिबा को स्थिर कले। कोन करिबा को परित्याग करिबा को मोर प्रिय माने से कौन करो स्थिर कले हेले जेते बेले से सुनिबा को पाइले जे जानिबा को पाइले अनेक ठारे हेले से समय तो फोन सुविधा नथिला
ଆଉ କଥାଟା ଏମିତି ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛ, ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛ, ଆରେ ସେ ତ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ତାର ଗର୍ଭରେ ଅନ୍ୟର ଛୁଆ ଅଛି। এই বিষয় ଲୋକମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଷୟ ହେଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯୋସେଫ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, ଏଣୁକରି ମରିୟମକୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ନ କରି ଆଉ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରି 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 ସେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଭଲ କଥାକୁ ଡିକ୍ଲାର କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଗୋଟେ ଖରାପ କଥାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଡିକ୍ଲାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ସହବାସ ପୂର୍ବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମରିୟମ ସେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଏ ବିଷୟକୁ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉ କଥାରେ ଆଉ ଇଏ କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଣୁକରି ଆଉ ଯୋସେଫ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣିଦେବି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେ ରାତିରେ ବିଷୟକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁ 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 ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କି ତୁମେ ଡର ନାହିଁ, କି ତୁମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଭାବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ବିଷୟ ଡିସିସନ୍ କି ବିଚାର ନିଅ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ରାଗିଥିଲେ ଆମେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ଏମିତି ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆମର ଚିନ୍ତା ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା, ସେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆଉ ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ଡର ନାହିଁ, କାହା କଥାକୁ ଶୁଣ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବାଗଦାନ କରିଅଛ, ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଅଛ, ତାହାକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ। ଦୂତ ଯୋସେଫକୁ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ପୁଅ ହେବ କି ଝିଅ ହେବ, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଦୂତ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ବିଷୟ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁକରି ସେ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଏଣୁକରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯେ କି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ଯେ କି ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଣୁକରି ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋପନରେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଛାଣିଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟା ରୂପେ ସେ ପୁନର୍ବାର
ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1:31 ପଦରେ ଆଉ ଦେଖ ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ମାଥିଓ ତାର 1:25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମାଥିଓ 1:25 କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ସହବାସ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମରିୟମ ଆଉ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହବାସ ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥିଓ ତାର 1:25 ପଦ ଲେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି କିନ୍ତୁ ତାର ସହବାସ କରିବି ନାହିଁ, ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ନିଜ ନଗରକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଣୁକରି ନାଜରିତ ଆଉ ନଗରକୁ ଆସିକି ମରିୟମକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ନିଜ ନଗରକୁ ସେ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ସେ ନେଇକି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ନାମକରଣ ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେଠି ପୀଡ଼ା ହେଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେଠି ପୀଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୀଡ଼ା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ପେଟ ଯେତେବେଳେ ବଥା ହେଲା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବାର ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଏଣୁକରି ଯୋସେଫ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଧରିକି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଲେ, এই ঘর সে ঘর বলিলে। লুকলিখিত সুসমাচার তার 2:7 পদর লেখাযাଏ পুଣି ସେ ଆପଣା ଆଉ ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଘର ସେଇ ଘର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲେ ଯୋସେଫ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ମରିୟମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଯୋସେଫ ମରିୟମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଥଲିମ୍ ନଗରର ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଶୁଆଇଲେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମେଷ ଜଗୁଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଆଉ ଏ ବିଷୟ ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ମେଷପାଳକ ଆଉ ତାର 2:8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ ରହି ରାତ୍ରିରେ ସେମାନଙ୍କର ପଳ ଜଗୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବର ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଅତିଶୟ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ସେ ମେଷ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପଦାରେ ଜଗୁଥିବା ସେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଜଗୁଥିବା ସେ ମେଷ ପାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଉ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ କହିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏହା ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଏହା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି 100 କି 1000 କି 500 କି 5000 କି 10,000 କି ଲକ୍ଷେ କି 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସମ୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ସେହି ଆଉ
मोर प्रिय माने आउ से पूर्व देशर आ केतेक पंडित से जेरूसलाम को आसी कहिले मोर प्रिय माने जेरूसलाम को आसी कहिले कारण जेरूसलाम को बोलकर कहले जेहेतु सेठी जेरूसलाम मंदिर थिला एण कर जेरूसलाम नाम रे आउ आउ सेरा ग्राम रे सेरा विख्यात हेतिला एण कर जेरूसलाम बोलकर कहा जाय एण कर मोर प्रिय माने सेई जेरूसलाम रो केतेक पंडित मोर प्रिय माने आउ जेरूसलाम को आसी कहिले जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करियछंती तार माथ्य तार 2 अध्यायर तार एक पदरु आमे जदि देखिबा ता एक पद 2 पद 3 पद अनेक एठु एक पदरु आमे जदि आउ 11 पर्यंत देखिबा एठी इन्दि वर्णित अछि मु शॉर्ट एंड स्वीट आपण मानकु कहबा पई चाहे एठी मोर प्रिय माने से 3 जण पंडित आउ हेरोद राजा को निकट को आसिले आउ से समय मोर प्रिय माने हेरोद राजा को से कोन बोले कहउचंती आउ जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करियछंती से केउ ठारे कारण आम्भे माने पूर्व देश रे ताहांको तारा देखि ताहांको प्रणाम करबा को आसी अछु कारण से प्रभाती तारा एनु ताहांको तारा से 3 जण पंडित से माने देखिले आ से दूतों ठारू जो बाणी शुणिले से माने मोर प्रिय माने प्रभु यीशु को खोजी खोजी की मोर प्रिय माने से माने जेरूसलाम को से माने आसिले आ आसिकी हेरोद राजा को महल को आसिले आ कहिले से माने भाबुथिले जे राजा को घरे राजा ही जन्म हेबो कोन भिखारी जन्म हेबो नाही एण कर से राजा को घर को आसिले आ जेते बेले से माने आसिले मोर प्रिय माने आ देखुचंती जे पचारिले जेते बेले आउ सेति बेले लेखा जाए हेरोद राजा एवं आउ हेरोद राजांकर बा जेरूसलाम रे थिबा समस्त प्रजा से माने उद्विग्न होले बोले लेखा जाए कोन बोली कहिले जिहुदी मानकर जो राजा जन्म ग्रहण करियछंती से केउठारे सेई राजा को तबे केउठारे रखिछो से को जगह रे अछंती आमे ताहंकु प्रणाम करिबा पई आसी अछु से राजा कहिले मु राजा थाउ थाउ आ एमिति को राजा जिहुदा प्रदेश रे से जन्म ग्रहण करिसंती इटा छोट विषय नथिला मोर प्रिय माने लोक माने राजा हेबा पई केते डिग्री हासिल करूछंती केते पाठ पढुछंती मोर प्रिय माने गुटे डॉक्टर हेबा पई केते पाठ पढा जाए केते डिग्री हासिल करा जाए गुटे कलेक्टर हेबा पई गुटे सब कलेक्टर हेबा पई गुटे इंजीनियर हेबा पई गुटे गुटे पुलिस हेबा पई गुटे प्रधानमंत्री हेबा पई अनेक डिग्री दरकार ता परे जाको से सिंहासन रे बसी पारिबो किंतु प्रभु यीशु को जन्म हेबा पूर्वरु राजा बोली घोषणा करा जायछि हालेलुया आम प्रभु जन्म पूर्वरु से राजा बोली घोषणा करा जायछि मोर प्रिय माने प्रभु को नाम गौरव हो एणु करी से पंडित माने कहले जिहुदी मान को राजा कोठी अछंती कारण से बालक साधारण बालक नथिले से राजा मानकर राजा प्रभु मानकर प्रभु देव मानकर देव थिले एणु कर से 3 जण पंडित कहले जिहुदी मानकर राजा केउठी आमे ताहां को प्रणाम करबा पई आसी अछु मोर प्रिय माने आउ सेई हेरोद राजा एवं समुदाय जेरूसलाम निवासी समस्ते उद्विग्न हो गले मोर प्रिय माने आउ सेते बेले से शास्त्री एवं आउ से जेरूसलाम रो आ प्रधान याजक मान को डाकी कहिले आउ जो विषय रे ए 3 जण पंडित कहिले ए विषय कोन आउ सेते बेले आउ से माने धर्म शास्त्र को से माने आउ से भाववाणी पुस्तक को से माने उल्टाइले देखिले यारे सियारे आउ सेते बेले कहिले हां लेखा अछि जैसे आउ बेथलीम रे आउ से जन्म ग्रहण करिवे मोर प्रिय माने एणु करी आउ से कोन कले आ बेथलीम गोटे छोट नगर गोटे छोट सहर थिला से मोर प्रिय मान से जगह रे प्रभु यीशु जन्म ग्रहण करे एणु करी आउ से आउ गोपन रे मोर प्रिय माने आउ से चक्रांत कला आहुरी से शिशु को मारिबा पाए बा से शिशु को हत्या करिबा पाए से योजना प्लानिंग मन रे स्थिर कला और से 3 जण पंडित को से डाकी कहचे तुमे जाओ अनुसंधान करो आ जेते बेले से शिशु को दर्शन
ପାଇବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମ୍ଭକୁ କୁହ, ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଲେ, ପୁନର୍ବାର ସେ ତାରାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ ସେ ତାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଦେଖ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ, ଲେଖାଯାଏ ତାର ମାଥ୍ୟ ତାର 2 ତାର 9 ପଦରେ, ଯେଉଁ ତାରା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ଥିଲେ ଶେଷରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଉପରେ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା। ସେମାନେ ତାରା ଦେଖି ମହାନନ୍ଦରେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ତାରା ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ତାରା ପୁନର୍ବାର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ନାଜରିତ ନଗରରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ, ତାର ଆର ଦିନ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ତାରାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେ ତାରା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ତାହାକୁ ବେଲେ ସେ ତାରା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ବି, ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଏବେ ଯେ କି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ସେଇ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତକୁ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବାର ଆଉ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ହିଁ। ଆଉ ସେଇ ତାରା ସେଇ ସମୟରେ ଗାୟବ ହେଇଗଲେ। ଭାବିଲେ ଯେ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଣୁକରି ସେ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଲେ ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେମାନେ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ସେ ତାରାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେଇ ତାରା ସଠିକ ସ୍ଥାନ ନେଇକି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ବେଥଲିମ୍ ନଗରର ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ତାରାଟା ସ୍ଥଗିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଶିଶୁ ବାଳକକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ କେବଳ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ସେମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପହାର ଧରିକି ଶିଶୁ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ 11 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ମାଥ୍ୟ ତାର 2 ପର୍ବର 11 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଗୃହ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଥମରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯେହେତୁ, ଏଣୁକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପୁଣି ଆପଣା ଆପଣା ପେଡ଼ି ଫିଟାଇ ସୁନା, କୁନ୍ଦୁରୁ, ଗନ୍ଧରସ ତାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ରୂପକ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଉ ବିଷୟ ସେମାନେ ଆଉ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲେ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପରେ ଆଉ ହେରୋଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଉ ବାହୁଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଦେଇ ସୁସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ପୁନର୍ବାର ସେ ଗାବ୍ରିଏଲ ଦୂତ ସେ 3 ଜଣ ପଣ୍ଡିତକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, तुम्हे जो तुम्हें हेरोद राजा जो तुमको आदेश करछि, जो शिशु को दर्शन कर पर आम्भको जनाओ, आउ तुम्हें ताहाको जनाओ नहीं, तुम्हें अन्य पथ दे कि तुम्हें निज नगर को तुम्हें चली जाओ। आ मोर प्रिय माने से पुनर्बार से गालिली नगर से नाजरित नगर को से चली गले। मोर प्रिय माने आम देखुचु अति सुंदर विषय स्थान रे मोर प्रिय माने आ से समय जिते बड़े यही विषय जिते बड़े जानिला जे हेरोद राजा जे मो सहित से प्रवंचना करिसंती आउ से माने आउ विषय को लुचाइले। एणुक से निजर सैन्य मानक आदेश कला आउ जिहुदा प्रदेश रे आउ बेथलीम नगर रे आ मोर प्रिय माने आउ गालिली नगर रे आखपाख अंचल रे जेते 2 वर्षरु आउ जेते छुआ माने आउ अछंती समस्त को हत्या करा जाओ। मोर प्रिय जेते बेले ए विषय आदेश कला मोर प्रिय माने सैन्य माने आउ से राजा को आज्ञा माने कि मोर प्रिय माने बेथलीम नगर रे थिबा आखपाख अंचल थिबा समस्त आउ 2 वर्षरु आ न्यून वयस्क जेते शिशु माने थिले समस्त को से हत्या कराइला। मोर प्रिय माने आउ से हत्या करेला परे मोर प्रिय माने सही दंड सही निजे भोगिला। मोर प्रिय माने किछि समय परे मोर प्रिय माने
ଅନେକ ତାର ରୂପକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସେ ଏ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଣୁକରି ଆଉ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 1 ତାର 21 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ମାଥିଓ ସେ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶୈତାନ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ଅନ୍ଧକାର ରଖିଛି, ପାପରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ थिमोथी तार 2 अध्यायर तार 4 पद लेखाए समस्ते जपरी परित्राण लेखाए। मोर प्रिय समस्ते जपरी परित्राण और सत्य संबंध में ज्ञान प्राप्त होती यह ईश्वर इच्छा करती। जेपरी ईश्वरंकर लोक माने जपरी परित्राण पाती, मोर प्रिय माने मुक्ति पाती, पापरू उद्धार पाती, आ स्वर्ग राज्य जेपरी से माने आउ प्रवेश करें। कारण पापर वेतन मृत्यु। एणुक पाप गोटे बीज अटे। मोर परिमाण बीज रु आमको उद्धार करने ए पापर बंधन आमको मुक्त करने 2000 वर्ष पूर्वे ए जगत रे धरापृष्ठ रे से परित्राणकर्ता से त्राणकर्ता शिशुप्रिय जीशु मोर प्रिय माने जगत रे जन्म ग्रहण करथिले। एणुक प्रभु को नाम गौरव हो। मोर प्रिय माने प्रभु से राजा मान राजा अटंती। एणुक मोर प्रिय माने एवरी पुस्तक रे लिखा जाए मोर प्रिय माने जो परित्राण आज आम पाइछुं से परित्राण को आम अवहेला न करूं। तार 2-3 पदर लिखा जाए एवरी तार 2-3 पदरे तेबे एपरी महापरित्राण अवहेला कले आमे माने किपरि रक्षा पाइबा। जो आउ प्रभु जीशुଙ୍କ द्वारा आम माने परित्राण पाइलु से आमर परित्राण निमंते से कालवरी क्रूस निज जीवन को देले, से लहुलुहान हेले, से रक्त बहाइले। मोर प्रिय माने 33 वर्ष समय यौवन काल रे से आपणकर पापर प्रायश्चित निमंते निज जीवन मध्य देले। आज सही जीशुଙ୍କୁ आज आमे कि प्रकार प्रेम करछुं, हृदय सहित प्रेम करबा नितांत दरकार। एपरि महापरित्राण जदि आमे अवहेला करबा ताहेले आमे किपरि रक्षा पाइबा। एणुकरी आज परमेश्वर आम मान को आशीर्वाद करंतु। कारण मोर प्रिय मन लिखा जाए आउ प्रथम करंतिय तार 1 अध्याय तार 18 पद लिखा जाए। प्रथम करंतिय 1 अध्याय 18 पद कारण विनाश प्राप्त होउथिबा लोक मान को प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र किंतु परित्राण प्राप्त होउथिबा आम मान को प्रति ताहा ईश्वर शक्ति अटे। आ सेई पुत्रंक शक्ति द्वारा आज आम अंधकार मुक्ति पाइलु, आम पापर मुक्ति पाइलु, आम पापर परित्राण पाइलु। मोर प्रिय माने पुनर्बार आउ से पापर आम दास न हो। मोर प्रिय माने प्रभु को नाम गौरव हो, प्रभु को नाम महिमा हो। मोर प्रिय माने परमेश्वर आम मान को सुजोग देछंती। मोर प्रिय माने एणुक लिखा जाए तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती। से त्राणकर्ता जीशु मोर प्रिय माने आउ से आउ ए जगत रे धरापृष्ठ रे से जन्म ग्रहण कले। आउ आम मान को आउ से पापर उद्धार करिछंती, पापरु आमको मुक्ति देछंती। मोर प्रिय माने एणुक प्रभु को नाम गौरव हो, प्रभु को नाम महिमा हो, प्रभु को नाम स्तुति हो। मोर प्रिय माने एणुकरी आउ प्रभु आम को सुजोग देछंती। आउ एणुकरी आमे जो विषय सुनिलु मोर प्रिय माने आउ परमेश्वर आम को विषय द्वारा आशीर्वाद करंतु। से दिन मोर प्रिय माने आउ से निनिबी नगर लोक मान को प्रभु दया कले। आउ प्रभु चाहेले सेठिकार राजा प्रजा माने समस्त आउ साम्राज्यवासी से माने और निनिबी नगर से माने बड़ पापिष्ट थिले, किंतु परमेश्वर चाहिले से माने परित्राण पांतु। लिखा जाए तार 2-9 पदरे लिखा जाए यह परमेश्वर को इच्छा थिला आउ जेपरी से साम्राज्यवासी निनिबी नगर जेपरी से माने परित्राण पांती। एणुकरी मोर प्रिय माने आउ से अपना आउ भविष्यत वक्ता दासन को जुनस को से निनिबी को पठाइले। मोर प्रिय माने आउ सेठी से जेते बेले जाई कि प्रचार कले मोर प्रिय माने जुनस समग्र साम्राज्यवासी से माने जीशु को विश्वास कले आउ से माने परित्राण पाइले। मोर प्रिय माने
प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो, प्रभुଙ୍କ नामर महिमा हो। एणुक मोर प्रिय माने जाकुब तार एक एक पर्वर तार आमे जदि देखिबा एक पर्वर तार 21 पदरे लेखा जाए सुंदर विषय लेखा अछि। अतएव तुम्हें माने समस्त असुचिता और सबु प्रकार दुष्टता परित्याग करी जो रपित वाक्य तुम मान आत्मा को परित्राण करने निमंते समर्थ ताहा नम्र भाव ग्रहण कर। मोर प्रिय माने एठी आमे गोटे उत्तम विषय देखु। आमे तो सबु वर्ष आमे आउ क्रिसमस पर्व आमे पालन करी आसुछु आ पालन करूछु मध्य। आमे डेकोरेशन करूछु, घर सजोछु, नुआ पैंट सार्ट पिंधुछु। मोर प्रिय माने केते कोन आमे आउ नाच गीत केते कोन आमे करूछु, किंतु मोर प्रिय माने निज देहरे भल वस्त्र पिंधि देले ता क्रिसमस हे जीवन नाइ। मोर प्रिय माने किंतु आउ पिंधिबा नितांत दरकार। घर सफा करंतु, आउ नुआ वस्त्र पिंधंतु, से दिन गोटे आनंदर गोटे आउ सहभागिता। एणुकरी मोर प्रिय माने किंतु आ गोटे खला को मध्य सफा करंतु जो खलारे प्रभु जीशु जन्म ग्रहण करि पारंती। मोर प्रिय माने आउ से खला होची मोर प्रिय माने आमर हृदय। मोर प्रिय माने ए दुर्गंध हृदय को मोर प्रिय माने आज आमे सफा करिबा, ताहाकु धोइबा। आउ जो रपित वाक्य तुम मान को आत्मा को परित्राण करने निमंते समस्त ताहा नम्र भाव ग्रहण करो। जो वाक्य द्वारा वाक्य हूँ आम जीवन को से सजाड़े, वाक्य आम जीवन को से गठन करे, वाक्य हूँ आम जीवन गोटे मूल। এই বাক্য যদি আমি आम जीवन रे आमे ग्रहण करिबा नम्र भाव रे ताहाकु से वाक्यर पथरे जदि चलिबा ताहेले मोर प्रिय माने आम माने परित्राण पाइबा, अनंत जीवन अधिकारी बा आ स्वर्ग राज्य प्रवेश करिबा। एणुकरी मोर प्रिय माने आजिर प्रसंग थिला तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती। मोर प्रिय माने आजिर प्रसंग थिला तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करियछंती से ख्रीष्ट जीशु। प्रभु ए वाक्य द्वारा आम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। समस्त को पुनर्बार हैप्पी क्रिसमस आम परिवार तरफ समस्त को प्रेज द लॉर्ड।